أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أول ما مسلتي في لبوا من كيفهم فهم فوني إسلامي غفولين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا جم كامي مولي منبر العلماء بلاتو دي زولما aywani mami bismillah bi oyi ankaramo anangal mami imam Baisa Diallo ale almami jalakoroji communauté o almami de bambulo bi inshallah Baisa abina kuma walanda minka o be talike aywa sanelema o kanga du chugwa jumena aywa sanelema ere iba tamashen do chugwa jumena kana se horoma kalo na mawle la horoma kalo akila jigla Baisa alia alaka hine ankaramo el haj Mamadou Diallo kabo bangoni na o karamo aywa mi alaka miniji dogoyara afanfe no yi aywa Mamadou Diallo asoma mana o dengere bambulo korobi inshallah khairu din islamia o Mamadou inshallah imam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aywa ibe muso tv sanfɛ bi amina kuma walanda min kan o bɛ tali kɛ aywa walanda dugulajɛ maaw la ko sababu kɛ silamɛya tamasiyɛn damadɔni b'a la san fana ye kalo 12 ye kalo 4 fana talen don u b'a wele ko hɔrɔma kalo inshallah wa hakili jiginna sanyɛlɛma yɛrɛ fɛn jumɛn don hijira i b'a dɔn cogo di an bɛ fɛ i ka kumaw kan inshallah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام أمي لما الكلام بلا جلفو نسلم يا فولي وكفى أمي تغنيني الله تعالى في كبو الشيطان ترى الشيطان مهني على يدنغا كفر لك نفي يا ربي على كدو أني الشيطان تشي لك رهورما كوسو وكفى أما سيزين الله تعالى توي على ميجيه هنا الله بولين تجي لا رهنا كرنجل لين تجدو أمي صلي دانفه وناس هرمكا نوي بمنا تكنيوني بالي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كشي أني نما جامع جدي أكا وكفى أمبل مكة أستاذ موسى يعني نعمينا نوي سانيلماي yoro nyingali nafara ko sayelema kacha ma angame jumema islamu ka sami yelema mina no e muharram qalwi sa Allah ta'ala ko amma qur'ana kono suratu tauba ako inna idata ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda ako minha 4 hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ni suratu tauba kono alakumana san kalo jatikaya ako inna idata ash-shuhur ako ikado kalo jati inda Allah ale ala yoro 12 shahran ko kalo tan fladi ni ala rek makan ni ala kuma kan qur'ana kono suratu tauba ko kalo tan fladi inna iddata shuhur inda la 12 shahra fi kitabillah alaka kitabu kono kabini lahul mahfuz walana anana usmat kan jume kabini dona yawma khalaqa as-samawati wal arda kabini domi abe sangolo da abe dugukolo da ay kalo fana da ka ke kalo tan flay Allah donc kalo tan fla san jatibe doni odi n'a fɔ sisan on b'a dɔn janvier février kana se novembre décembre naam donc arabu ko muharram o ye san kalo fɔlɔ an filɛ mun kɔnɔ nin ye sufru rabiul awal fo ka taga y'a faamu donc ala ko ko ay san kɛ kalo 12 ale ka kitabu kɔnɔ kabini don min a bɛ sangolon dugukolo da a ko o kalo 12 in fana kɔnɔ a ko minha 4 hurum a ko kalo 4 ba kɔnɔ Musa ko ye hɔrɔmɛ kalo ye kalo ye 12 ye minha 4 hurum a ko o kalo 12 kɔnɔ 4 ba kɔnɔ ko ye hɔrɔmɛw ye hɔrɔmɛ ye jumɛn voilà a ye min fɔ ka tugu a la a ko o hɔrɔmɛ kalo ninnu kɔnɔ ko o
olu de ye diinɛ ye zalikal dinul qayyim o de ye diinɛ yɛrɛ min jɔlen don a bɛ jagasiri min d'aw ye ko fala tazlimu fihinna anfusakum k'an kana an yɛrɛ tɔɲɔ ninnu kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ ko yɛrɛ tɔɲɔ bɛ bɛn san waati si mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la hɔrɔmɛ ye jumɛn ye Allahu Ta'ala ye tanga da min kan ka tɛmɛ kalo tɔw kan a ye bonya di kalo min ma ka tɛmɛ kalo tɔw kan o bɛ kalo la o bɛ adamaden na o bɛ don na c'est-à-dire Ala ye maaw fusaya ni ɲɔgɔn ye donc maaw ka fisa ni ɲɔgɔn cogo min na kalo fana ka fisa ni ɲɔgɔn ye ten wa don yɛrɛ ka fisa ni ɲɔgɔn ye ten i y'a faamu yɔrɔ maaw la fisamaciba ye maa jumɛn fɔlɔ o ye Ala ka cidenw de ye sallallahu alaihi wasallam mais a ko an ma suratul Baqara kɔnɔ a ko tilka rusul faddalna ba'duhum ala ba'd a ko faddalna ba'duhum ala ba'd a ko ciden minnu filɛ ni y'o ci aw ma n ye dɔ fisaya ni dɔ ye olu ciden ko sanna ye cogo min na awɔ olu yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ o valeur ka bon ni ɲɔgɔn ye donc o b'a yira maa ka fisa ni maa ye wa kosɛbɛ kɛ Ala yɛrɛ de ye dali kɛ o cogo la dɔw dun b'a fɔ ko maa ma fisa ni maa ye an bɛɛ ye kelen bon dalilu t'o kuma na wallahu faddala ba'dakum ala ba'd o bɛ aya wɛrɛ la kuranɛ kɔnɔ a ko n ye aw yɛrɛ adamadenw n ye dɔ fisaya ni dɔ ye Allahu akbar donc o ye Alahu Ta'ala ka dali cogo de ye maa min b'a fɔ ko fɛn ma fisa ni maa ye o ye kunfɛ kuma de ye donc maa kan ka maa bonya ɲini kojugu k'i suli mɔgɔ dɔ ye sisan ka bonya ni k'a lɔrɔma ɲini kojugu Musa an bɛ hɔrɔmɛ kalo min kun kan n'an ko Alahu Ta'ala ko a ye san kɛ kalo 12 ye o ye kuranɛ nasi jɛlen o kalo 12 ko kalo 4 b'a la k'o ye hɔrɔmɛ kalow ye ko mais a bɛ kangari min da an ye k'an kana an yɛrɛ tɔɲɔ olu kɔnɔ tɔɲɔni sugu jumɛn sisan voilà fɛn o fɛn min ni Ala cɛ tiɲɛ kana kojugu k'a kalo kɔnɔ fɛn fɛn fɔra k'o ye Ala sɔsɔ baara ye i k'i yɔrɔma jɛnya ka bɔ bɛɛ ma parce que mun na n'i y'a kɛ kalo wɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ i bɛ jurumu kelen sɔrɔ n'i y'a kɛ hɔrɔmɛ kalo ninnu na o jurumu bɛ doublé ka tɛmɛ o ta kan o y'a danfara ye o y'a danfara ye a ma fɔ sariti fana ye jumɛn ye n'i ye ɲuman min kɛ a kɔnɔ hɔrɔmɛ kalo ninnu kɔnɔ o ɲuman fana baraji ka bon ka tɛmɛ kalo wɛrɛ ta kan o de kosɔn a b'a fɔ an ye suratul hajji kɔnɔ a ko waman yu'azim hurmatillah fahuwa khayrun lahu Allahu akbar ne bɛ suratul hajji kɔnɔ a ko ni maa min ye Ala ka hɔrɔmɛw bonya ko Ala ka hɔrɔmɛ bonyali ye hɛrɛ ye i ye donc ni Ala ye kalo min kɛ hɔrɔmɛ ye silamɛ n'i y'a bonya i b'o nafa sɔrɔ ni Ala ye don min kɛ hɔrɔmɛ ye n'i y'a bonya i b'o nafa sɔrɔ ni Ala ye maa min kɛ hɔrɔmɛ mɔgɔ ye i n'a fɔ i ye ɲininkali min kɛ n'i y'i sulu o ye k'o bonya i b'a nafa sɔrɔ o ye Ala ka kuma de ye waman yu'azzimu hurmatillah fahuwa khayrun lahu donc nin ye kuranɛ nasi jɛlen nin ye nasi jɛlen nin bɛ suratul hajji kɔnɔ sɔsɔli t'a la ayi maa n'i ye Ala ka hɔrɔmɛ bonya dɔrɔn o kuma na fɛ hɛrɛba de do i ye donc nin kuma in sabatilen don kuranɛ kɔ kunfɛ kuma tɛ nin ye suratul hajji na kuranɛ nasu ye bon i ka segin a aya kan waman yu'azim hurmatillah fahuwa khayrun lahu ni maa min ye Ala ka hɔrɔmɛw bonya ko o hɔrɔmɛ bonyali ye hɛrɛ y'i ye bon n'a Ala ko khayrun maa ti se k'o hɛrɛ dan fɔ ka se o ma gɛrɛtigɛ b'o la kɛnɛya b'o la kunnadiya b'o la fɛn fɛn ni o ye hɛrɛmafɛn ye o bɛɛ b'o la donc an filɛ o kalo dɔ de kɔnɔ n'o ye muharam ye donc a ye kalo 4 min fɔ sani an ka tɛmɛ an b'a kalo 4 bɛɛ f'i ye san kalo fɔlɔ min n'an filɛ kɔnɔ n'o ye muharam kalo ye o ye hɔrɔmɛ kalo in dɔ ye Rajab o y'a dɔ ye donc seli fila ni ɲɔgɔn cɛ kalo n'an ko ma ko Zulqaada o ye a dɔ ye Zulhajja n'o ye seliba kalo ye o y'a dɔ ye nin kalo 4 Ala ye nin de cité kuranɛ kɔnɔ ko hɔrɔmɛ kalo donc o hɔrɔmɛ kalo o fɔlɔ de ye nin ye n'o ye muharamu kalo ye o ye san kalo fɔlɔ ye silamɛw ka jati la mais mun de nana n'a ye k'a kɛ silamɛw ka jati ta a la al-hijratu nabawiyya alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale bɔra Makka ka na Madina ni Ala ka yamaruya k'a ye donc o kɛra san min na silamɛw y'o ka tariku jati ta o san na a bɔlen Makka ka taa Madina
mais o be nin baara in kɛ ka tariku ta la tuma min o ma kɛ alakira yɛrɛ ɲɛna sallallahu alaihi wasallam alakira kɔfɛ alakira ka waati bannen Abubakar Siddiq radiyallahu anhu o ka waati bannen Umar tile la radiyallahu anhu ale de ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ Seydina Umar ale de ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan k'o hakilina ɲini a ko ayiwa silamɛya ye diinɛ de ye diinɛba don fanga b'a la yɔrɔ ale Umaru tile la silamɛya walankatala ka diɲɛ minɛ kosɛbɛ a ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ parce que ale ye san 10 ani kɔ de kɛ kalifaya la wa Ala ye baara ɲɛ a bolo kosɛbɛ radiyallahu anhu a ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan a ko jati am silamɛw ka tariku dɔ dilan u yɛrɛ la u b'u ka jati ta min na k'a fɔ nin kɛra nin san hakɛya nin kɛra nin san hakɛya parce que diinɛ dɔ kɔnna silamɛya ɲɛ n'o ye nasara diinɛ ye tariku b'olu bolo n'o ye miladu ye o jati b'olu bolo n'a fɔ Seydina Isa voilà Isa alayhi salam 31 décembre 1er janvier donc jati b'olu bolo donc Umar ye nin fɔ min kɛ sahabaw bɛɛ y'i ta fɔ ka kuma lasurunya i ye komi waati la ko don i y'a faamu dɔw ko k'an ka kɛ alakira ka bangeli ye o ma bɛn o kan ko k'o to yen komi o bɛ dɔw bolo ka kɔrɔ donc sahaba wɛrɛw bɛ yen minnu nana ka na hakilina di a ko o tuma koba min kɛra silamɛya kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka silamɛya yɛrɛ walankata ka silamɛya bɔ koron kɔnɔ ka fɛrɛ di a ma ka Ala ka kumakan sabati n'a ye parce que Ala ko huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi a ko diinɛ min ni Muhamadu ci n'a ye ko diinɛ in bɛna yɛlɛ fɛn bɛɛ ni san cɛ donc o kuma in o ka se ka sira sɔrɔ o de kɛra alakira bɔli ye Maka ka na Madinɛ parce que silamɛya bɛ Maka tuma min na a bɛ koron de kɔnɔ i y'a faamu a b'o dugu kelen de kɔnɔ a bɛ koron kɔnɔ donc sahaba dɔ y'a yira Umar la a ko ne b'a fɛ ne ka hakilina an ka alakira bɔli Maka ka na Madinɛ o kɛra san min na an ka silamɛya ka jate daminɛ o la komi san fɔlɔ i y'a faamu donc sahabaw bɛnna o kan donc u ye alakira ka hijira u y'o de jati ta ka bɔ Maka ka taa Madinɛ parce que o kɛra koba de ye diɲɛ kɔnɔ o kɛra koba de ye silamɛya ma silamɛya dayɛlɛla n'o de donc u y'o jati min ta sa an filɛ nin ye ɲina an donna a san 1000 san 442 de la an kun bɛ 1441 na an filɛ kalo min kɔnɔ sisan an donna 42 na n'o ye alakira bɔli ye Maka ka na Madinɛ sisan i n'a fɔ mɔgɔw b'a faamu an tɛ 2020 na naam an tɛ 2019 la an mana 2020 na a bɛ komi jate in b'o cogo de la o cogo kelen de la awɔ silamɛya tariku la donc silamɛya ka sanyɛlɛma de ye nin an donna o kalo de kɔnɔ k'a sababu kɛ kira ka hijira ba in sabu ye donc mais hijira in yɛrɛ fana a nana cogo di Musa hijira in yɔrɔ Ala ye alakira ci sallallahu alaihi wasallam k'a to Maka a ye san 13 ɲɔgɔn de kɛ Maka a bɛ ka Ala ka cikan lase ka mɔgɔw wele ka na Alahu Taala kelebanciya ma san 13 a kelen kɔ kira ye Maka a ye gɛlɛya sugu bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ a nɔfɛmɔgɔw ye gɛlɛya sugu bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ Makakaw ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ sigi alakira da la sallallahu alaihi wasallam ka amariko kelen min n'o b'o kuma mɛn dɛ u ye nin bɛɛ sigi alakira da la donc amariko ye fɛn kura tɛ u ye nin bɛɛ sigi alakira da la pour k'a tigɛzonya k'a ye k'a to yen a nana ni diinɛ kura min ye min t'u faw ka sira ye pour a k'o bila maa minnu tugura a kɔ Abubakar o n'a ɲɔgɔnnaw caman o kumana fɛ fo ka na taa se sahaba dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sahaba fantanw don kabilabaw tɛ o y'olu dɔw tɔɔrɔ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam o dɔ ye Sayidina Bilal n'an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jɔn Bilal anw ka jɔn tɛ an kuntigi don mais alakira ka jɔn don sallallahu alaihi wasallam mais a kuma fɔli yɛrɛ ma jɔn est ce que kɔlɔlɔ t'o la wa bon an kɔni ka kuntigi don i y'a faamu n'a kɛra jɔn min ye o ye alakira de ka jɔn ye sallallahu alaihi wasallam Sayidina Bilal sahaba badu komi Abubakar ye sahaba ba ye cogo min komi Umar ye sahaba ba ye cogo min komi Usman ye sahaba ba ye cogo min komi Ali ye sahaba ye cogo min Bilal fana ye olu ɲɔgɔnna sahabaw de ye hali n'a y'a sɔrɔ adamadenw daraja bɛ ɲɔgɔn ye komi an y'a fɔ cogo min mais sahabaw tɛ se ka taa fiyewu ni Bilal ma y'u cɛ ma donc n'an ko Sayidina Umar n'an ko Sayidina Ali n'an ko Sayidina Usman n'an bɛ Bilal fana fɔ an b'a fɔ Sayidina Bilal radiyallahu anhu o de ka ɲi i y'a faamu sahaba ba don o Bilal u y'a tɔɔrɔ ma min na n'a donna alakira nɔfɛ ni diinɛ in la
ka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko fo ka to alakira no fe ni diine na o don kama ko me jonya la ma bolo ma mi no e kafiri o ti alakira fe fiu ate salam ya diine fe fiu aya do tuba mina ko bilali dona diine la aya toro ay ko beke bilali la pour aka sigi ka bo islamia diine ma kana olu ka salama bilal bana limane duskun soro kaba ayalami kaba donc mu'minu duskun na ye tiyen do raba mina mo ti foila amatigi de ni ay toro beda ka bilal ma siki ako toro nana bunya ka bunya fo don do la nana ke abe bilali mineti aka jonu abe bonai magay cece ma jamana kilebi awo kilebi bo abe bilali mine ka bolo siri ka sensiri ka gleki bo akola ka da akoka kilela ka farata ko da disika ya fam abe akanangolo no chenjembe kale ya obe kojeni fara kalama baka be woshi abe ni chugo ina amatige ba fa ko ite wuli ibe ni lazaba ngono figa kafira ni muhammadu ga alai allah ni ayin besoro ayin toro besoro bilal ni toro besoro bilal ya sahaba bayde sahaba badu abo chugo la ni toro mi ka daka wallahi bilali abe ala de kaka wele ahad koro kele parce que o de mandi mango yere fiyo ka fo ala kili ahadun ya ala todon e ma ko qul huwa allah ahadun bilal be ka fa ahadun dungudo abala zaman chugola ama wuli fiyo fo don dola ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud anana teme ka bilal dalin soro abeni chugoina abeni la zabala abel haliyala mune koso ka ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira yayi o dongama ala kira tse ka boni nata amatigi ka baradu islamia ma fanga soro ala kira segini munge anana sahaba unana kirefe ola abubakar be ala kira yikanto jama'a la kon temena ka bilali to sisa ubika la zaba ala di nofe ay no kuma faga tanga segi abubakar sediki be rabbi awulila ma ni be jamala ni kuma fora ni yoro mi ni yo do wuli ko ke sebe ale bilal be jonya la bika la zaba ala kira ni tanga segita abubakar wulila rabbi ka ta se bilal matiki kema ube nyogondo ube groupe kile unye kako islamia nali atara se bilal matigi gema ako nana ma fega bilal ka horoya na be mi ma ba fo ma sara ka kuma la sunye bilal matigi ke sona abubakar bolo ako abubakar ma o kuma na ye sanu chaman foi walma ay jono be abubakar bolo ayo jon fana ko fo ko akano fale nyogona walma ay sanu chaman foi ni be kuma bala donc ani abubakar ko ni benaka abubakar de bilal ka horoya ka bo a matigi ke kafiri bolo sedina abubakar kira ka kuma kan ko sallallahu alaihi wasallam ko ko so amen ne fo setiguye ni dine baran nana dine kungo nana ne ya do asebiyo do wuli ka ke ani fe mafi iba ke ala min koso Allah taala di nyabi la bisara mais ni setigi sedina abubakar ko setigi ananga bi setigi no an bebta ngon so yoro kelema ala kele nyokoro kene kelinga ala kele be bina ne ala sona abajira la fala ga no te karbanci o te kariya bakiliya bayda ala ko wa amaman bakhila wastaghina wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra akum mama ni kira bakhili ka karini yere o kuma na fe Allah ta'ala ka dine ko ngalutiya ako nafulo ni ya fara nyongo ka iga nafulo be ta laba ta kuma de bakiliya sabu kama tegejeya yawo ma ite fendi mama ala ka dine to di surtout dine ka wajibi min bi ka no jaxay to donc sira ta jana ko non ni beno sababu yalla donc bilal yeni ka hoream ge anana kana apo abubakar sidiki bilal ka horeya anana nay kana di ala kala machine na ya ka sopolo kata jida maka ko ka fini nyman do ala ka dumi ndama kana nay ala kala fe sallallahu alaihi wasallam apo bilal o kuma na imati ke profile ni di ala kala sallallahu alaihi wasallam bilal do to ala kala ka so ni abubakar sidiki sabi radiyallahu anhu donc me fa mi fiena ni na nyogona geleyaw chama o de kera ala kira ka satan saba ngono ni be kera maka toro nana bunya ka toro bunya fo maka kafiru yara nana ba kasa kan ala kira fa
juguya bonya ko voilà parce que sira bedda jambeda o shima se ga nafa ye u ye ko bɛɛ kɛ o si ma se ka nafa ye ko dɔ de bɛ ka fara a kan o bɛ ka maaw lazaba u ye maa dɔw faga i y'a faamu i n'a fɔ Sumeya i y'a faamu u y'o faga k'a cɛ faga n'o ye Yasir ye i y'a faamu denkɛ n'o ye Hamari ye Amar bun Yasir donc Amar ma faga o tuma na o tilala cogo min na o y'a dama kisa ye n'an ko an bɛ dugawu fɛ an mago bɛ min na an t'o sɔrɔ i y'a faamu mais o ye Sumeya ta faga o ye muso ye o ye Amar ba ye a furucɛ ye Yasir ye u y'o faga mun kosɔn la ilaha illallah sallallahu alayhi wa sallam donc o bɛɛ kɛra sahabaw la alakira jɛɲɔgɔnw na ni diinɛ in nɔfɛ tɔɔrɔ nana se degré dɔ la sa ala yɛrɛ de nana yamaru di alakira ma ko tuma n b'a fɛ i ka faso bila n'o ye Maka ye i ka na i y'a faamu ala b'a fɔ ɲɔgɔn o la suratul anfal kɔnɔ a ko wa'id yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin ni yɛrɛ de aya in de nana yamaru di alakira masa sallallahu alaihi wasallam ni bɔli ye ya yam fossa n'ala sɔnna ma suratul anfal kɔnɔ i y'a faamu Maka kafiru nana kana ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o ka ɲɔgɔn ye soba dɔ bɛ yen ko Daruna Duwa o Daruna Duwa b'u bolo Maka yɛrɛwolo a dugutigilakaw notable o cɛ 12 ɲɔgɔn bɛ yen ni ko nana Maka kun kan olu mana ɲɔgɔn ye ka bɛn min kan o ye dugu bɛɛ ka bɛn n'a ye o de bɛ waleya bon o cɛ 12 a si tɛ silamɛya o don a bɛɛ kafiri alakira ka ko yu tɔrɔ u ye ɲɔgɔn wele u ka Daruna Duwa kɔnɔ a don u bɛ fɛ ka na ɲɔgɔn ye a cɛ 12 dafara tuma min u bɛ ka don ɲɔgɔn ye salle kɔnɔ u dontɔ bɛɛ dafara u bɛ fɛ ka datugu u y'u to ka cɛkɔrɔba dɔ natɔ ye cɛkɔrɔba sijɛba a bɛ ka taama k'i débrouiller kana dɔɔni o b'a fɛ ka datugu tuma min na a y'u wele ko ya ahla Maka a ko m'an ka ayi makɔnɔ u y'a lajɛ u ko nin ye cɛkɔrɔba ye dɛ u y'u jɔ ka makɔnɔ cɛkɔrɔba taamana f'a nana se u ma o ko a kɛra cogo di cɛkɔrɔba ko ne a ye dugu dɔ fɔ ko Najidi a ko ne bɔra Najidi ne ye Najidikaw ka cɛkɔrɔba ye n y'aw ka ɲɔgɔn ye kibaru mɛn n nana n b'a fɛ ka fara aw kan a dɔ la min na aw jidi hakili la maamaw ye ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ komi sijɛ don maakɔrɔba don o ko baasi t'a la k'a ka dun o donna ka fara cɛ 12 in kan k'o kɛ maa 13 ye o maa 13 donnen min kɛ o ye datugu o don Abu Jahali bɛ yen Abu Lahabiw olu bɛ yen Walidu ninnu bɛ yen kafiriba cɛ 12 cɛkɔrɔba in donna k'o kɛ 13 o kɛlen mun kɛ o ye salle datugu o la ɲɛmɔgɔ o don a ko ma ko bi ɲɔgɔn ye tɛ fɛn fila kan Muhamadu ko de don sallallahu alaihi wasallam an ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ mɔgɔw ka se ka ba cɛ in na cogo min o ma nafa ɲɛ an musow bɛ ka tugu a kɔ an denw bɛ ka tugu a kɔ hali an ka jɔnw o bɛɛ bɛ ka muruti ka tugu a kɔ san o san dɔ de bɛ fara a kan an bɛ dɔ fara tɔɔrɔ kan mais dɔ bɛ ka fara a kan ko in tɛ ka nege bɔ mɔgɔw la ala ko de bɛ ten o tuma na bi ɲɔgɔn ye kun ye sa an bɛ solution jumɛn ɲini Muhamadu la dɛ u y'o fɔ min kɛ ka ɲɔgɔn ye dayɛlɛ o de ye ɲɔgɔn ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min ordre du jour ye o don donc maa fɔlɔ ye kuma ta o ko kuma b'ale fɛ o ko bisimila a ko ne ka hakilina ye min ye ne b'a fɛ an ka Muhamadu minɛ an k'a bila so dɔ kɔnɔ ka so in datugu ka woni fitinin bɔ a la n'o ye fiɲɛ bɛ se ka don a kan min fɛ dumuni bɛ d'a ma ji bɛ d'a ma a bɛ to so in kɔnɔ f'a ka taa sa o tɛ kaso ye sa voilà o ye kaso de ye kaso min don fana f'a ka taa sa ji ni dumuni dɔrɔn de bɛ don a kan maa wɛrɛ tɛ don a kan a b'o kɔnɔ yen o de ye wa'iz ala ko e ka waati kosuma yamkuru bika alladhina kafaru tuma min na maaw bɛ dabali siri e Muhamadu kama maa minnu kafiriyala liyuthbituka k'u k'i sabati so kɔnɔ i y'a faamu ale ye nin hakilina fɔ o tuma na cɛkɔrɔba min bɔra Najidi n'o b'u cɛ la cɛkɔrɔba in ko a ko n balimakɛ a ko e ka hakilina in ne b'a ye tuma dɔ la e ka hakilina in man ɲi e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko aw ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ aw dɛsɛra aw musow tugura a kɔ aw denw tugura a kɔ aw ka jɔnw tugura a kɔ aw n'o bila a ka dugu kɔnɔ so dɔ kɔnɔ yan a mana kɛ cogo o cogo olu tɛna so in dayɛlɛ ka bɔ a da la don dɔ a ko e ka hakilina in tɛ solution ye dɛ
cɛkɔrɔba y'o fɔ naji cɛkɔrɔba nana furu kan o yɔrɔ bɛɛ u ko tiɲɛ na ko cɛkɔrɔba ka kuma ye tiɲɛ maa filanan ye kuma ta o ko hakilina min bɛ ne fila fɛ Muhamadu ko in na sallallahu alaihi wasallam hakilina min bɛ ne fɛ a la o de ye an ka Muhamadu faga i y'a faamu nasi na cogo la o ye mais maa filanan min ye kuma ta o ko ne fɛ an ka Muhamadu labɔ i y'a faamu k'a labɔ k'a labɔ dugu kɔnɔ an ka so dɔ ɲini yɛlɛnkanfɛn ɲini k'a sigi o yɛlɛnkanfɛn kan o kumana fɛ ka ji d'a ma ka basi kɛ foroko kɔnɔ k'o d'a ma k'a bɔ n'a ye magan kɔfɛ ka kanga da ye a ka magan bila fo ka taa diɲɛ kɛ min ye n'an y'a sen yasa a bɛ min ɲini a b'a sɔrɔ a ka dugu bila sa a ka dugu bila ka gɛn pewu ka dugu interdit a la kana don magan kɔnɔ cɛkɔrɔba kelen ko k'e ka o hakilina fana ko ti sababa ye Allahu akbar maa min tora aw cɛ la yan aw ye tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan a sera ka maaw sɔrɔ a b'o bɔ ka taa di diɲɛ ma a bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ maaw sɔrɔ yen ka tila ka na aw sɔrɔ a ka dugu kɔnɔ yan k'aw kɛlɛ ko cɛkɔrɔba ka kuma ye tiɲɛ tuguni donc maa sabanan ye kuma ta sa o ye Abu Jahali ale ko hakilina fila tɛ ne la an ka Muhamadu faga Allahu akbar hakilina min bɛ na dɔrɔn an ka Muhamadu Abu Jahali ale y'o fɔ ko hakilina min b'ale la k'o ye an ka Muhamadu faga a y'o fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn cɛkɔrɔba nisɔndiyara a wulila a ye Abu Jahali tigɛ kɔrɔta a ko ni hakilima bɛ mankankaw la bi k'e don ko solution foyi t'a la fo k'a faga Alakira ka faga o de diyara cɛkɔrɔba ye i y'a faamu nin kelen mun kɛ erelemɔgɔ bɛɛ bɛnna o kan o kumana an b'a faga cogo di komi bɛn kɛra ka sisan a bɛ faga o kumana Muhamadu dun ye maa ye a bɛ bɔ duba de kɔnɔ magan kɔnɔ yan ka bila batigi don maa kelen tɛ se ka maga a la n'i ma kungo sɔrɔ donc ko an b'a kɛ dugu kungo de an bɛ dugu duba fɛn fɛn bɛ yan an bɛ kamalen kelen kelen minɛ a duba bɛɛ k'olu wele n'an y'olu wele k'olu fara ɲɔgɔn kan Daruna duga kɔnɔ yan o kumana fɛ an bɛ maa bila min bɛ taa muru ɲini ka na d'u ma n'u sera yan tuma min na o kan ka bila mission min na o bɛ fɔ u n'o fɔr'u ɲɛna o fana bɛ to so kɔnɔ yan o tɛ bɔ dɛ kibaruya kana cɛ o bɛ to so kɔnɔ yan maa si tɛ bɔ i y'a faamu donc ni waati sera tuma min na a bɛ f'u ɲɛna o bɛ bɔ o bɛ taa Muhamadu faga donc n'u bɛɛ jɛnna k'a faga ni Muhamadu somɔgɔw wulila faso de y'a kɛ jama de y'a kɛ donc ni sɔngɔ bɛ bin faso kan a tɛ bin maa kelen si kan donc u bɛnna o de kan u ye maa ci ka kamalen minɛ du bɛɛ la bɛɛ ye mɔgɔ dɔ di u nana ka n'olu fara ɲɔgɔn kan Daruna duga in kɔnɔ o kumana fɛ k'u don internat na i n'a fɔ bachelor bɛ don internat o kumana ka muru ni fɛnw d'u ma o kumana aw bɛ yan aw tɛ taa so bilen dɛ bi su in na ni Muhamadu y'i da a si dilan o kumana aw bɛ jɛ aw b'a faga n'aw y'a faga aw ta bɔra la anw cɛkɔrɔbaw ma jɔ n'a ko ye dugu de bɛna a nisɔngɔ sara u ye nin labɛn kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔ tilalen tuma min na sa u ye dayɛlɛ cɛkɔrɔba bɛna bɔ a bɛ taa Ala ye Jibril ci alayhi salam ka na Alakira Muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallam Jibril nana Alakira ma yɔrɔ bɛɛ tuma min na ninnu tilala réunion na u bɛ ka dayɛlɛ u bɛ ka bɔ Jibril ye yɔrɔ yira Alakira la a ko nin ye jɔn ye Alakira ɲɛ b'u la maa fɔlɔ bɔra a y'o tɔgɔ fɔ magankaw don a b'u bɛɛ bɔra fo cɛkɔrɔba in Alakira m'o de dɔn cɛkɔrɔba min nana a ko n tɛ nin cɛkɔrɔba dɔn a ko i tɛ nin dɔn Jibril ko ko nin ye sitana de ye a ko mun y'o se yan bi a ko bi magankaw de farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ Muhamadu ka ko la donc u bɛnna min kan ko n'i y'i da i si dilan kan bi u bɛ n'i faga o yɔrɔ in na sitana yɛrɛ kun nana ye o kuma Ala ye ci ko n ka n'a f'i ye k'a jɛna Muhamadu ma bi i ka faso bila i ka taa Madina i y'a faamu nin de ye hijira yɛrɛ sababu ye a sababuya sɔrɔla tan donc nin kelen tuma min na Alakira sallallahu alaihi wa sallam a fana sina a jɛɲɔgɔnkɛ a n'a terikɛ n'o ye Abubakar Sidiki ye radiyallahu anhu a sina o ma ka kuma ɲɛfɔ a ye a ye kuma ɲɛfɔ o ɲɛna o fana ka ɲininkali fɔlɔ kɛra jumɛn ye a ko Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam a ko Alakira ko yali n b'i nɔfɛ wa Musa de ye nin lajɛ nin ye limaniya ye i bɛ leçon sɔrɔ a la faso de bɛna bila ka musow to yen ka denbaya to yen k'i ka forow to yen i y'a faamu ka taa dugu wɛrɛ la Alakira y'o kibaruya di Abubakar Sidiki kulo kan yɔrɔ min Abubakar Sidiki ye ka kuma fɔlɔ kɛra Alakira la ko yali n b'i nɔfɛ wa Alakira ko naam i bɛ n nɔfɛ Abubakar nisɔndiyara
nisɔndiyala min bonyana kosɛbɛ parce que ale bɛna taa tugu alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu nisɔndiyala min bonyana a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ne y'a dɔn bi bɛ se wa n ye bi ɲɛ sigi ne ye ɲaamɛ fila san k'o bila yen ɲaamɛ fila in ni o wulili ɲɛ i tɛ k'u la ni wuliliw ɲɛ o b'i gɛn ka ku i la a ko ne y'o labɛn ne ni e ka hijira in kama ne y'a dɔn ko don dɔ bɛ na an bɛna bɔ alakira ko k'o diyara ye a ko nka i ye ɲaamɛ fila min labɛn ne bɛ yɛlɛ min kan i y'o san joli n k'o sɔngɔ segin ma Abubakar ko n y'o kɛ ala kama alakira ko i bɛ dɔ fɔ ne bɛna yɛlɛ hijira ɲaamɛ kan e bɛna yɛlɛ ɲaamɛ kan o kumana fɛ ne ma jija e kelen na taa n'a baraji bɛɛ dɛ o kumana i bɛ dɔ fɔ n ɲɛna n bɛ yɛlɛ min kan o kumana n k'o sɔngɔ sara ye Abubakar ko cogo o cogo k'a kɛ alakira kama ala kama alakira ko fɔ a ka dɔ fɔ donc a fana ye sɔngɔ prépara dɔ fɔ ten alakira y'o di o kumana o ye labɛn kɛ su fɛ o ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma o bɛ na bɔ su kolen tuma min alakira y'i da sigilan kan a b'a dɔn dɛ a ladɔnniyalen don a la fana k'a fɔ u bɛ n'a nɔfɛ bi a bɛ na su in a b'a kalama a b'a opération min kɛ a b'a bɛɛ kalama a balimakɛ bɛ yen a dɔgɔkɛ Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a ye Ali wele kibaruya ɲɛfiri ɲɛna cogo min na a y'a ɲɛfɔ Ali ye a ko ala jɛn'a ma bi nka makan bila n ta Madina Ali fana ka ɲininkali fɔlɔ kɛra jumɛn ye alakira la sallallahu alaihi wasallam a ko ne b'i nɔfɛ wa a ko Ali ma a ko e bɛ nɔfɛ nka bi tɛ e bɛ to yan wali kalifa mun bɛ n bolo o kumana fɛ min n'olu bɛɛ d'i ma kɔfɛ n'i ye kalifatigiw ka kalifaw sigi e bɛ n sɔrɔ Madina i y'a faamu Ali fana nisɔndiyara ni o bonya ye su bɛna ko tuma min na a ye Ali wele a ko u bɛ na n nɔfɛ u bɛ na n faga n dayɔrɔ de la mais n b'a fɛ e b'i da ne alakira dayɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ka n ka fini biri i la yan foyi tɛ bɔ birifini in kɔfɛ tɔɔrɔ la k'e Ali sɔrɔ Ali fana jɛna n'o ye su kora ninnu ye ka labɛn kɛ tuma min na o bɔra alakira bɛ so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ka na so lakori alakira da la maka kafiru ninnu ka na so lakori alakira da la u ni muru don u nakun ye jumɛn ye laɲini kelen de b'u bolo ka alakira faga u nana so lakori alakira bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a bɛ so kɔnɔ o kumana fɛ a b'a fɛ ka bɔ waati min a bɔ waati sera ale ye nabi ɲuman ye a tɛ siran maa min ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ siran wa? I tɛ siran. A ye Ali wele ka kalifaw bɛɛ di Ali ma o kuma k'a fɔ Sidina Ali ye a k'i da nɔ la Ali y'i da alakira dayɔrɔ la o kumana alakira b'a fɛ ka bɔ tuma min o y'a sɔrɔ o kelen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lakori a bɔ waati selen a y'i tɛgɛ fa buguri de la diɲɛ ko bɛɛ sababu bɛ fɛn bɛɛ la likulli shay'in sababa ala bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka sɔrɔ sababu tɛ a bɛ se ka an bɛɛ kɛ ka ale ala yɛrɛ dɔn ka sɔrɔ ala ma kira ci mais a ma sɔn k'o kɛ fiyewu f'a ye kira ci f'a ye kitabu jigin a y'i tɛgɛ fa buguri la a ye tɛgɛ fa buguri la a ye mun fɔ a ye tɛgɛ fa buguri la tuma min a ye kuranna suran dɔ de bɛ yen n'o ye suratu yasin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a ko bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا العذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ورب عافية ay dafe ke ko fi fu shatul wuju aw ke min ke o kera funun de ma hunu be dala kana do abanyala ka kesu no fura tale o fe ko besu no aklenga nge do abora san la u besu no ra ala kira tamana abora akumana na abogar bena boli ka chuo na na abogar sirge fla de bora sa ka kulwo mabbe ya fam kulwo fla be maka garu khiraibi garu thawribi garu hirai sani ka kira na ma from tisigi kulwo mina garu hirai akira kirai ka to kulwo garu sabri wode domina sa na bina bondi shuina o kuma fa abora ani aboka sirigi utara kulwo mina wode garu sabri ala kira na aboka sirigi fla bora shufe ya so yella benge aboka fana ka dimo yo la dunya ala o kuma fa yema fana nyini o kuma na mami no bina sira yira wala no bina bodomina
donc ala kira na Abubakar Sidiki yɛlɛla su fɛ ka taa dɔɔni ka na yɛlɛ fo kulu in na Allah ka taa se fo kulu sanfɛ tuma min na ka kulu wo ɲi o kumana fɛ o sera ye Abubakar Sidiki ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira k'i jɔ fɔlɔ ale ka don kulu wo la Abubakar Sidiki jiginna kulu wo kɔnɔ ɲaga fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ labɔ ka kulu wo fura ni sufɛla de ye ta parce que jugu de b'u da la u b'u faga ka kulu wo kɔnɔna bɛɛ fura ka jɛ o bɛɛ jɛlen a fɛ tuma min na k'a ban pewu o kumana a b'a lajɛ wo minnu mana kɛ yen n'a ye tigɛ mun n'a sera wo min ma fini min b'a kan a b'o gileki dɔ fara a b'o don yen a bɛ wo wɛrɛ lajɛ n'a ye wo min ye gileki min b'a kan a b'o don yen a ye wo bɛɛ datugu ka na to wo kelen pe yen donc fini gileki min b'a kan o bɛɛ banna fara la sisan o kumana fɛ wo bɛɛ datugura fo kelen donc Abubakar Sidiki ye mun kɛ a y'i sigi sa k'i sen de da o wo kelen da n'a y'a sɔrɔ o wo ni fɛn min b'o dingɛ kɔnɔ n'o bɛna bɔ san'o ka nabi rahmati sɔrɔ o bɛna Abubakar de sɔrɔ i y'a faamu donc a y'i sigi tuma min na a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ya Rasulallah a ko i bɛ se ka jigin sisan alakira jiginna kulu wo kɔnɔ ka na i sigi Abubakar kɛrɛfɛ a sɛgɛnna a nana kɛ komi a bɛ sunɔgɔ a y'i kunkolo da Abubakar Sidiki sen kan radiyallahu anhu alakira sunɔgɔra dɔɔni Abubakar sigilen don a sen bɛ wo in da la Ustaz Musa ja o wo in fana ale ye wo fɛn fɛn datugu fo kelen min ma datugu ja o ye miniya dɔ de bɔ yɔrɔ ye miniya de bɛ yen donc o miniya in fana bɔ waati nana se o nana k'a bɛna bɔ a nana se a ka wo da la a nana to Abubakar sen na miniya seginna a kɛra miniya kɔnɔ nasɔrɔ a filila ka sira ma k'i munumunu cogo bɛɛ la ka tila ka segin ka na nin de ye na ka bɔda ye ka na tu Abubakar sen na tugun ka segin siɲɛ sabanan a ko nin mana kɛ fɛn min ye nin bɛ bɔ ne ye nin de ne ka wo ye miniya nana dɔrɔn a y'i ɲigi Abubakar la ka Abubakar kina a ɲi Abubakar y'a dɔn sisan k'a fɔ k'a kina a y'i sen tɔ banba miniya fana bɛ k'i ɲi kɛ a la miniya baga bɛ ka yɛlɛ a fɛ alakira dalen bɛ ale sen kan Abubakar t'a fɛ alakira ka sunɔgɔ ka tiɲɛ miniya ba bɛ ka yɛlɛ a fɛ a fana sen bɛ yen o dimi o n'a ta bɛ a bɛ ka dɔ fara a ka kɔsitɔrɔso kan ka wo in datugu ninnu n'anw tɛ kelen walayi ala ma sɔn n'an kun don sisan n'an kun don an kun bɛ bɔ ka kira to wo kɔnɔ ye o n'an kun don an kun bɛ bɔ ka kira to wo sa bɛ k'a kin sa bɛ k'ale a bɛ k'a bɔ a baga ta baga bɛ ka yɛlɛ Abubakar de nana to o la fo a wɔsira o t'a se ma ko ye donc wɔsiji parce que baga bɛ ka yɛlɛ a fɛ voilà wɔsiji dɔ nana toni alakira ka sallallahu alaihi wasallam wɔsiji toni ni alakira ka yɔrɔ min na alakira wulila a ko mun bɛ Abubakar a ko kira k'u ye n kin dɛ a ko mun na a ko fɛn dɔ bɛ wo kɔnɔ a ye n kin alakira wulila sallallahu alaihi wasallam ale kɔni ka ko bɛɛ ye mujiza ye kabako don wallahi a wulila yɔrɔ min na a ko Abubakar k'i sen bɔ yen Abubakar y'i sen bɔ yen dɔrɔn miniya de bɔra alakira ye mun kɛ a ye Abubakar sen minɛ a y'a salo k'a daji barikama in to a la a kɛra ko min miniya ma Abubakar Allahu akbar donc saloli bɛ bɛn wa kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ ni kumakan min ye sariya bɛ se ka jateminɛ kɛ n'o de i y'a faamu n'o ni saloli kɛra ni kumakan ye min ye kumakan ɲuman ye a kɛra ni dugawukan ye min ye dugawu ɲuman ye a kɛra ni kuranɛ ayaw ye baasi foyi t'o la baasi foyi t'o la baasi foyi t'o la ala kɛra yɛrɛ ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam o ye saloli kɛ koyi ni kuranɛ aya ye i y'a faamu n'an ko bɛ don o la o y'a dama babu ye voilà n'o tɛ o kɔni o dalilu jɛyalen don saloli baasi foyi t'a la a bɛ i b'a kɛ ni kɛcogo min ye sa o de bɛ lajɛ sariya fɛ n'o ma kɛ kɛcogo ɲuman ye a bɛ fɔ k'i ko o falen i k'a kɛ ɲuman ye mais saloli yɛrɛ baasi t'a la i y'a faamu donc nin kɛlen ala kɛra ni Abubakar tora kulu wo kɔnɔ u ye su 3 de kɛ u bɛ kulu wo kɔnɔ man kafiri ninnu m'u dala ye su nana kɔrɔ fo ka taa se cɛkɔrɔbaw pressé la u ma mankan mɛn u ma kunkan mɛn u ye maa ci ko kana denmisɛnw ka kibaruya ye k'a bɛ cogo di o nana ka na sɔrɔ minnu bɔra ka na k'u ka ala kira faga bɛɛ bɛ sunɔgɔ fo bɛ kɔrɔtɔ o sera ma dɔrɔn n'a sera min ma n'a y'o ta n'a se a bɛ tigɛ da a tulo kɔrɔ o bɛ pan ka wuli k'a kɛra cogo aw cɛla nin de la aw cɛla k'aw kana maa min kama aw bɛɛ bɛ sunɔgɔ la o wulila a bɛ min o gɛnna o donna so kɔnɔ o ɲɛ bɛ Ali ibn Abi Talib ye dalen na bɛ fini b'a la a b'u kɔnɔ k'o ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o girna u ɲɛsin'u ma u ye fini ta ka bɔ a ɲɛ la dɔrɔn ɲɛ b'a la Ali ibn Abi Talib ala kira balimakɛ karamallahu wajhahu ala ye min yɛrɛ bonya kosɛbɛ Ali fana cɛba don diinɛ la cɛba don diinɛ in kɔnɔ
o y'a ye dɔrɔn Ali don u ko ala kira bɛ min a ko n t'a yɔrɔ o y'a dɔn sisan k'a fɔ ko kira ye dan kɛ o yɔrɔ bɛɛ o bɔra u ye ci lase cɛkɔrɔba ma ko kira bɔra koyi Abubakar Sidiki u taara u ka so o y'a sɔrɔ o fana bɔra o tuma na ko k'a kana dangɛrɛ ko ka dugu fan bɛɛ minɛ ka kungokurunnaw minɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera ka na ni ala kira ɲɛnama ye ɲaamɛ 100 n'i sera ka na n'a su ye a kunkolo ye ɲaamɛ 100 o ye nin labila ala kira nɔfɛ t'a dɔn o mɔgɔ tun b'a fagali la donc ala kira ye nin su 3 kɛ ka bɔ o kɔfɛ ɲinini kɛra tile 1 tile 2 a ma ye fasi yɔrɔ kabakoba dɔ kɛra o la yɛrɛ k'a to wo kɔnɔ ani Abubakar Sidiki maa kafiru u y'u nɔbɔ k'u nɔbɔ ka recherche kɛ k'u ɲini u yɛlɛla kulu min na ka yɛlɛ o kulu nɔfɛ ka na fo ka taa se alakira n'a Abubakar Sidiki sallallahu alaihi wasallam u donna wo kɔnɔ yɔrɔ min na kafiru ninnu yɛlɛla fo k'u jɔ wo da la mais Allahu Taala a y'o de fɔ ko yamkuruna wa yamkurullah wallahu khayrul makirin kafiru b'u ka dabali sigi ala b'a ka dabali sigi ala de ka dabali hɛrɛlen don olu bɛ k'o ta siri ala kira fagali kama ala bɛ ka dabali siri min ala kira la kisi olu ta dun bɛ kɛ ala ɲɛna ala ta tigi ɲɛna ala kira n'a Abubakar donna dingɛ kɔnɔ yɔrɔ mun na ala ye mun kɛ Ustaz Musa a ye yamaru don yɔrɔ bɛɛ an b'a fɔ min ma ko nalini n'o ye gesedala ye gesedala nana yɔrɔ bɛɛ k'a ka gese da k'o da la k'a bɛɛ kɛ gari jɛman ye o su kelen bɛɛ ka fan bɛɛ kɛ ala ka gesedala ye ka fan bɛɛ kɛ o yɔrɔ bɛɛ kɔnɔ dɔ a y'o yamaru tubani dɔ o nana o yɔrɔ bɛɛ ka na ɲaga da o gese in sanfɛ ka i bugɔ a ɲaga kan donc nunu ye nɔbɔ kana se ko kuluwo in d'a ma kuluwo da ye bɛɛ gese tubani belebele ɲaga kan mɔgɔ kɔni tɛ se ka jigin wo kɔnɔ o su ka o tubani ni o gese in to yen k'a sɔrɔ o ma bɔ a cogo la donc u yɛrɛ m'u yɛrɛ tɔɔrɔ bilen k'a fɔ k'olu bɛ wo kɔnɔna in lajɛ u nana fo k'u jɔ o yɔrɔ de la Abubakar Sidiki ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ya Rasulallah a ko ni kafiri kelen n'a y'a senkɔrɔla filɛ sisan u b'an ye o y'a sɔrɔ o jɔlen b'o kun ko ni kelen y'i senkɔrɔla lajɛ sisan o b'an ye wo kɔnɔ ala b'o de fɔ a yɛrɛ suratu Tawba kelen kɔnɔ a ko illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayni idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ala ye nin fɔ don dɔ la silamɛw ye ka silamɛw yɛrɛ hakili lajigi o y'a sɔrɔ ala kira bɛ ka dɛmɛ ɲini o fɛ kuranɛ ka di kojugu donc nin bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ kuranɛ kɔnɔ ko in kɛra cogo min na a bɛɛ b'a kɔnɔ ala ko sahabaw ma don dɔ o y'a sɔrɔ dɛmɛ bɛ ka ɲini fɛ k'u ka na ala ka kira dɛmɛ u ka na diinɛ dɛmɛ dɔw y'a essayer u b'u yɛrɛ saliya dɔw y'a essayer u bɛ muruti u b'u ban ala ko hey illa tansuru haw mun filɛ nin ye a ka bɛ Muhamadu dɛmɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ni aw ma nin dɛmɛ illa tansuru awɔ ni aw ma nin dɛmɛ faqad nasarahu Allah a ko danganiya ɲɛma ko ala y'a dɛmɛ koyi aw don aw tɛ o k'a sɔrɔ aw tɛ yen ala y'a dɛmɛ k'a bɔ ko la min ka gɛlɛn a bɛna ko gɛlɛn jumɛn de fɔ o de ye u bɔ don ye o kulu wo kɔnɔ a bɛna sahabaw hakili jigin illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya isnin a ko tuma min na mɔgɔw ye u labɔ maa minnu kafiriyara o don thaniya ithnain filaw ka filanan don u maa fila don alakira sallallahu alaihi wasallam ani sayyidina Abubakar o fila kafiriw y'u labɔ o taara don kulu wo kɔnɔ idh huma fil ghar tuma min na o fila bɛ wo kɔnɔ idh yaqulu li sahibihi tuma min na alakira jɛɲɔgɔnkɛ o bɛna fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ismanu yaqulu li sahibihi alakira de bɛna fɔ a jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Abubakar Sidiki a ko la tahzan kana jɔrɔ kana sira kana fuju inna Allaha ma'ana aw fila tɛ yan o ye ala de b'a nɔfɛ tuma min na nin fɔra tuma min na ni Abubakar Sidiki ko ala kira ma a ko ni dɔ y'a senkɔrɔla filɛ sisan o b'an ye a ko ala kira ma ko la tahzan ala kira de ko Abubakar ma la tahzan inna Allaha ma'ana a ko
ako kana sira kana joro ala b'a nɔ ala kira hakili lasigilen don nin bɛ komi don min na nabila Musa alayhi salam n'a ni banisarakaw bɔra k'u kunda bahar kalzum kan don min na Firawuna bɛna halaki u bɔra Firawuna fana y'a mɛn k'u bɔra o don Firawuna ni Misrankaw bɛɛ bɔra ka Musaw nɔ don Musa n'a ka jama nana se baji ma pont tɛ yen tɛmɛsira wɛrɛ tɛ yen Firawuna fana kun bɔra o dun m'a dɔn ni Firawuna y'u sɔrɔ saya don n'u y'u kɛ baji ka saya don saya fila de bɛ a bɛ kɛ cogo di sa maa minnu bɛ Musa ka maaw la u siranna dɔw ko dɔn Musa ma a ko Musa e n'a lamidira ko Musa Firawuna kura na dɛ i y'an bɔ ka na di saya ma dɛ Musa i y'an bɔ ka di saya ma Musa y'o fɔ a ko kɛla a ko segin ka bɔ o kuma ma Firawuna ma ko ana a tɛ ko ana sayahadili rabbi a ko ne ma o faralen bɛ kan o bɛ ne kana kalla inna ma'i rabbi sayahdi akoy ay singa bo kuma ma inna ma'i rabbi ne Musa ma farale me ka sayahdi wajibi aben kana ala ngo ko ngabo wallahi abina te masradia o kero ke tuwa abi makuma wore donc ala be ka sabo wakilati ala kira jengo ke no faye ku wo kono ala kira ma aya faye ko la tahzani inna allaha ma'ana rabbi fa anzala allah sakina Allah Ta'ala ye hakilaski ayo jigi ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ko jigi Abubakar Siddiq wa ayadahu bi junudin lam tarawha akila ka ala kira deme ni kele diwnye umami ye minti nya o be ala kira no fe o kele mi ka fa be sigi wallahi kafiru ko tise ka yi ni do ko yi nyesuru no kuma kuna do nye flat me ci den ta siga ala kira sallallahu alaihi wasallam aw karamo anye afama sisamina asura ere anga na fila jumo seli a watu hono aya masha Allah la kan be so ba ni mo ndu ye hijra ere ba ashura ere yoro ale be horome kalo ni kono no muharram kalo akletana somati abadi ba kono Allah Ta'ala kuba cha amani ke kabe ashura ya fam Musa odoye ala ya ka jomba do la jarabi ashura était arabukan tana 10e jour voilà no 10e nuit ne pour aka famu en fait kalo mina bamna ba wole ko jomina kalo ki tana do ñina tay be dimanche parce que sabatira ko kalo kile folo kera juma donc juma wore kile shegi samedi e kononto dimanche kalo kile tay donc o kile tay no bodo ala ko chama ni ke tabe ado adoye ala ka jono be nabi ayub alayhi salam ala ya la jarabi nabi ayub alayhi salam ala ya la jarabi ay kira kundu nabi mandu Allah Ta'ala yi soro dama ka debe chama dama mais ala nana la jarabi soro be boshala o kuma fe aka diu be sara o bela jere ko fe ka kila kana ala jarabi ni banay donc ala jarabi ni banay ay san chama ke o banay na nabi ayub alayhi salam donc o banay ala nana kan o toro takabo yubaka ka be yom ashura dodi o kɛra ka bɛn ale ashura i n'a fɔ ala ka jɔyɔrɔ bɛ yen n'o ye nabila Yunus alayhi salam o kumana fɛ ala y'a fana lajarabi ni jɛgɛ k'a kunu ye wa komi waati bannen don tɛ nin bɛɛ y'a dama fayida ba ye maa bɛ se ka leçon sɔrɔ min na donc Yunus alayhi salam jɛgɛ y'ale fana kunu a ye ala wele k'i to jɛgɛ kɔnɔ ala Ta'ala nana labɔ jɛgɛ kɔnɔ ka bɛn ashura don ma bebe kisa ba mi kalama no ye nabila yakuba na dina yusuf alayhi salam yusuf tununa fala ka san bijatu rike o bina nyonye dom o kera ko bay musa no kera ka be ashura donc selama ka do ka fo ashura do e dum bay akabu ka kon ali ala kira yere naliye ala kira nana so ashura do mi kabunya parce que nous fo len fleni ni be kera ka so kira man ya fam donc ala kira nalen fana sallallahu alaihi wasallam ta kira toka ala kira yere abunya aya shu ay sabo ya moriya na shuni ka kila ka tasu afana faraka no e kle kontona donc kle kontona ka ngasu ani kle tana tasu no e samedi kalo kile kononton ani dimanche tana kalo kile tana donc ala kira kononton ay faraka donc ashura do ni yashu ala kira ka kuma kan jelimba ala sallallahu alaihi wasallam abe san kile abaju mu yafa
ale dongile suni ale kile kelen pe suni an ka kuma tɛ nin an b'a fɔ ko don ka fisa ni den ale don kelen pe n'o o ye san kelen tile 300 ni kɔ a y'o baraji di ma ale ka fisa ni kɔ ye i y'a faamu donc asura don o b'a la mais asura don fana nafila komi i y'a ɲini cogo min na parce que an ye tɔɔrɔw de fɔ sisan Allahu Ta'ala ye minnu kɛ ka bɛn a ma ni jɔnw bɔra kɔnɔ ni silamɛ min yɛrɛ bɛ degun kɔnɔ hami b'i yɛrɛ la i bɛ Ala wele ka bɛn a ma Ala b'i bɔ donc o la Ala jɔnw ye nafila dɔw fɔ arakan naani Fatiha kalanen kɔfɛ i bɛ suratul Ikhlas ne ye qul huwallahu sura i b'a kala siɲɛ 50 arakan kelen-kelenna bɛɛ la ni ye arakan fɔlɔ Fatiha kalan ka ban suratul Ikhlas qul huwallahu ahadun sura i b'a kala siɲɛ 50 jɔ kelen na jɔ filanan Fatiha kalanen kɔfɛ qul huwallahu ahadun i b'a kala siɲɛ 50 ka salamu bila jɔ filanan na ka wuli ka jɔ fila wɛrɛ kɛ o cogo la arakan naani ni maa min y'o kɛ n'i tilala sa ni istighfaru min nɔgɔyar'i ma i bɛ astaghfirullah fɔ ka salatu ala nabi kɛ hami mun b'i la diɲɛ mako la hami min b'i la alikiyama ko la a ɲini Ala fɛ wa o yɛrɛ dama tɛ a ko ni maa min ye nin nafila in seli ko Allahu Ta'ala bɛ san 50 jurumu yafa e ye nafila min fɔ sisan n'i y'a kɛ o kɛcogo la Allahu Ta'ala bɛ san 50 jurumu a b'o yafa Musa Ala ka hinɛ kɔrɔ fɛrɛlen ma inna rabbaka wasi'ul maghfira yala baara kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ nafila fana a ka di caman ye a bɛ gɛlɛya dɔw ma parce que kulubalaw siɲɛ 55 yala ni Ala welela Ala ko sumana dɔw bɛ yen i n'a fɔ wurudi dɔw n'o fana bɛ se ka k'a dɔw wa bon wurudi fɛn fɛn n'a nɔgɔyar'i ma i bɛ se k'a kɛ i y'a faamu an ye Ayuba yɛrɛ min fɔ nin ye sisan an bɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔw y'a la o b'a kɛ yɔrɔ Ala ko suratul anbiya kɔnɔ wa Ayuba iz nada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa ataynahu ahlahu wa msillahu ma'ahu rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin ibe suratul anbiya kɔnɔ nabi ɲuman ka sura donc ako wa Ayuba iz nada rabbahu Yuba ye ama wele alayhi salam ako amama ani masani ya do Ala toro ine soro de toro ine soro ndi kuna wa anta arhamur rahimin Allah Ta'ala de hine bagay hine jom ayala wele ni Ala ko tuwali fastajabna lahu ko yanga jombe jabi fakashafna ma bihi min dur toro min ba ka ni wuri ka waka wa atinahu ahlahu wa misillahu ma'ahu rahmatan min 'indina an kila ka so hinana ka bo an yoro asodu ngemi no lu sara an yolu la ko ka dama ka kila ko nyona wala dama Allahu akbar ya fam donc ala o fo Yuba ma ala jon keshfutu ye min fo anyana am sogo do fa islamo yin la ka fe ere musa ga ya fam ba be ke san wati be surtout ni yake ka be ashura ma min ya arakan flase arakan fla Fatiha kalanen kɔfɛ i bɛ wuli k'i jɔ ni kɔlɔsi ni ye Fatiha kala ka ban i bɛ na aya in kala wa Ayuba iz nada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin i b'a kala siɲɛ 100 jɔlen i jɔlen Fatiha kɔfɛ o kɔfɛ i bɛ taa arakan filanan fana na i b'o kɛ nin kɛcogo la Fatiha kalanen kɔfɛ wa Ayuba iz nada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin i b'o kala siɲɛ 100 ni arakan fila dafara ka salamu bila astaghfirullah i b'o kɔlɔsi siɲɛ 1 kɛ salatu ala nabi min mana nɔgɔya i ma Allahumma salli i b'o siɲɛ 100 kɛ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ fastajabna lahu i b'o de wuli sisan fastajabna lahu i b'a wuli fɔ siɲɛ ba kelen k'i ka hami fɔ Ala ye wallahi n'i ye nin kɛ e ka Ala lajara hami o hami kulli hajja baara ko de bɛna o denko de bɛna o furuko de bɛna o client ko de bɛna o n b'a fɛ ka taa aventure de la o n ka visa ko gɛlɛyalen don ne ma fɔ ne yɛrɛ nin kɛ i ka Ala wele k'a lajɛ i ka Ala wele i yɛrɛ nin waati sanumanba in na a k'a su i k'a k'a tile fɛ inshallah na Ala sɔnna ma wallahi i ka Ala lajɔ i b'a ye Ala Ta'ala bɛ bɔ sira d'i ma donc an bɛ min fara kan n'i sera k'a kɛ dugu jɛra i jija i ka yatimɛ dɔ lajɛ i ka hinɛ o la i y'a faamu i ka hinɛ yatimɛden dɔ la ni maa mun sera k'a su i k'a su n'i ma se k'a su maa minnu y'a su i jija i ka sunbaga dɔ ka sun tigɛ d'a ma
ni bay bare mum se ka ke ni se ka qur'ana kala i ka qur'ana kala ni se ka nafila siri i ka nafila siri ni se ka wurdi chama ke zikiru ala qusma i ba chama ke be nafa so inshallah mashallah aywa ma ini fe ka do ke ka da wati na chugo kama bismillah aya albi alhamdulillah musa ame lama baga befo ka ina allah taala fe sawra bi nyondo fana la ko ila anga jamana ma ina ala fe ala ka suma fitna ni balaw me jamana ngona ala ka dafa ala ka jamana don be kelema ama fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yutuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء ووليك والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amalma muso tv flavor aw mun be ka anaje fan bela jina sisa an ba da ko ka fo mami kuma bolo bi o ye an ka almami imam Baisa Jallo ka bɔ jalakɔrɔji communauté o misiri almamindo ala mayina elaji Maru Jallo ka bɔ Bangoni Filabugu charbon carré aywa o denkɛ do ale kuma walana min kan o ye san yɛlɛma nana cogo jumɛn n'o ye hijira kalo ye jateden min ni silamɛw bɛ aywa a ta ka u ka san yɛlɛma ka jatew dɔn n'o ye n'an b'a wele hijira o nana silamɛya tariku kɔnɔ cogo min na a bɔra k'o de fɔ an ɲɛna ani an bɛ hɔrɔma kalo min fana na n'an b'a wele ashura nafa min b'a la i kan ka nafila minnu seli ani ka wuridi yɛrɛ di filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka ala wele an yɛrɛ an ka kamanaganw ala ka se ka ayiwa hinana k'an ka duwawu jaabi cogo min na an b'a yɛrɛ fo k'a waliɲuman dɔn karamɔgɔ Baisa Jallo muso tv sanfɛ jɛmukan min bɛ wele minbar el ulama an bɛ k'an bɛɛ da n'ala ma basi kɛ aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ aw ɲɛna wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu shukran